Ayan yan si Paddy. Natapos na natin yung Paddy na uniform yan. Ayan. Okay, okay. Ayos ba yung ginawa natin? Sakto lang? Okay. And yan yung pressed uniform na ginawa natin. Tapos na. Thank you, thank you. Thank you. Oh, lang merinda ka. Agor katapayan na to. Lukatampay lang dyan may isang butones na kang. Ay, may pasok na gaya. Hindi naman let's see. Ipatong mo lang. Ipatong mo lang sa ano mo. Yan. Ayan. Basta. Pantay mo mata. Ayan, kasta. Ayan yan si Paddy. Natapos na natin yung Paddy na uniform yan. Ayan. Okay, okay. Ayos ba yung ginawa natin? Sakto lang? Okay. And yan yung pressed uniform na ginawa natin. Tapos na. Thank you, thank you.